Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Giaprobahan sa Sandigan Bayan 7th Division ang hangyo sa Office of the Ombudsman nga magpagawas o precautionary hold departure order batok nila Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor ug duha pa. Duna ni kalabutan sa reklamong plunder ug indirect bribery bahin sa 75 million pesos nga campaign donations nga gituohang nadawat ni Marcoleta. Sa hearing sa Sandigan Bayan, niingon si Ombudsman Boyeng Rimulya nga makonsider ng flight risk si Marcoleta tungod sa iyang resources isip senador. Gipunto sad ang pag-elect niya isip vice chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Mo sa naman kanatong balita, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tangtanan.